सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का संडे स्पेशल एपिसोड लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इतवार है, जनवरी के महीने की आज 8 तारीख है। 1444 हिजरी के जमादुस्सानी की आज 15 तारीख है। आज जनवरी की 8 तारीख है और महकमे मौसमियात की जो पेशगोई थी मौसम के हवाले से वो फ़िलहाल गलत साबित हो रही है। जो एक्सपेक्टेड था कि बर्फबारी हुई, फिलहाल तो खैर बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी महसूस की गई। हर दिन की तरह आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। आगाज़ में हम मौसम के हवाले से बात करते हैं, तो मेरे साथ आज के शुमारे में ताबिश है। ताबिश से फटाफट मौसम का हाल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। अस्सलाम अज़हर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक? बिल्कुल। आज आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे, मुझे लगता है इस वजह से शायद कि आज आपको ठंड कदरे कम लगी होगी, बिकॉज शबाना दर्ज हरारत में वाकई बेहतरी महसूस की जा रही है पिछले चंद। बिल्कुल अज़हर, एक तो मौसम की वजह से और एक और वजह है जो बहुत जल्द हम नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह खैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए और बताइएगा क्या हाल हैं आपके। बहरहाल मौसम के हवाले से जो हमारे तबसरात होते हैं, हमारे तजुर्बात होते हैं, उसके हवाले से तो हर रोज़ हम बात कर ही लेते हैं, लेकिन आप जब आज हमारे मेहमान से मुलाकी होंगे उसके बाद लगता है शायद ही आपको हमारे तबसरात में दिलचस्पी होगी। आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, फटाफट आप तक अहम अपडेट्स पहुँचाते हैं मौसम और शहराओं के हवाले से। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मौसम अबरालूद रहेगा। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड पर बर्फ जमा होने की वजह से फिलहाल ये जो रोड्स है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दिए गए हैं। मजीद मालूमात के लिए ट्रैफिक कंट्रोल से आप राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है। ये थी मौसम और शहरों के हवाले से जानकारी। आप में भी ये तजस्सुस पैदा हुआ होगा, आप ये सोच रहे हैं कि भला आज हमारे साथ कौन मेहमान तशरीफ फरमा, हमारे साथ कौन फनकार आज तशरीफ फरमा। हालांकि इनके बारे में इतना बता दूं कि अजहर ने और मैंने, कम से कम मैंने अपनी जगह ये तय किया है कि आज हम सुनेंगे ज़्यादा और पूछेंगे कम, और क्या सुनेंगे, किससे सुनेंगे, वो आपको अजहर बताएंगे। जी, अब आपने इतनी क्यूरियासिटी बढ़ा दी है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस क्यूरियासिटी को मैं तोड़ूं कैसे। इनके रबाब बजाने के अंदाज से भी शायद आपको किसी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि हमारे आज के मेहमान है कौन। बस चंद ही लम्हात के बाद आप इन्हें देख भी पाएंगे। फिलहाल ये अपनी उंगलियों का जादू आपको सुना रहे हैं, रबाब पर जिस अंदाज से ये उंगलियां फेरते हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि दूरदर्शन श्रीनगर के इस प्रोग्राम को ये शर्फ हासिल है कि पहली मर्तबा सन 2017 में, जनवरी का ही महीना था, 15 तारीख थी, जब पहली मर्तबा हमने इन्हें आपसे मुतारिफ कराया। उससे कबल ये निजी महफिलों में गाते थे, आप इन्हें अपने घर बुलाते थे तो ये आपको महसूस करते थे अपनी खूबसूरत आवाज़ से। लेकिन जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम ही वो प्रोग्राम है जिसमें पहली मर्तबा हमें इन्हें आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला और हमें फख्र इस बात का है कि आज दोबारा तशरीफ आवर हुए हैं हम सबके चहीते नूर मोहम्मद शाह। सुबह के वाव कारत ठहरा रहमत के नबी सालमीन बा। ऐ सुबह के वाव कारत ठहरा रहमत के नबी सालमीन बा। आज अर्जी म्यान दस कस करना रहमत के नबी सालमीन बा। म्यून वन जस्मे गमो नाल बोलू, म्यून वन जस्मे गमो नाल बोलू। छुस दज लग बद जिगर चोटू, छुस दज लद में दज जिगर चोटू। आर वन जेस गम दज बलरा रहमत के नबी
Hamiye Salmin Ba. Arziyan gachin dast. آمین 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 نور صاحب ٹھیک پٲٹھۍ چھُوا اصل پٲٹھۍ چھُوا شیٚیہِ وٕہٕرۍ گوٚو آز بیٚیہِ مُلاقات بالمشافہ حالانکہِ فونس پٮ۪ٹھ ٲس منٛزٕ منٛزٕ کتھ گژھان اَسہِ اوس انتظار ییٚمہِ گرِ ہُنٛد زِ دُبارٕ انو تُہۍ سٹوڈیوس منٛز تہٕ سٲنۍ زن وٕچھن وٲلۍ یِم زن چھِ تِم ٲسۍ لگاتار اَسہِ یاد پاوناوان زِ تۄہہِ چھِ نوٗر صٲب بیٚیہِ انٕنۍ سٹوڈیوس منٛز تہٕ بڑٕ فخر چھِ اَسہِ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد زِ گۄڈنِچ لٹہِ میوٗل اَسی موقعہٕ زِ اَسہِ أنِو تُہۍ سٹوڈیوس منٛز تہٕ پتہٕ کرنٲیِو اَسہِ تُہۍ مُتعٲرِف پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن سۭتۍ تہٕ 6 ؤری گٔے تنہٕ پٮ۪ٹھ مگر تمہِ برونٛہہ تہِ ٲسِو تُہۍ گٮ۪وان تۄہہِ گوٚو واریاہ کال گٮ۪وان یہِ ؤنۍتو نوٗر صٲب اَسہِ شُروعات کر پٮ۪ٹھ گٔے کِتھ پٲٹھۍ گٔے تہٕ شُروعات گٔیہِ کمہِ اَنہٕ مانہٕ وۄستاد اوسا کانٛہہ کِنہٕ اتفاقی گوٚو زِ تُہۍ یِیِو یتھ فنس کُن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مےٚ چھُ یہِ بچپنس منٛز تہِ مطلب برونٛٹھ چھِ سٹوری ؤنمٕژ واریاہن جاین ٲسۍ مےٚ انٹرویو ہٮ۪وان پتہٕ چھِ مےٚ بچپنٕچ سٹوری پنٕنۍ ؤنمٕژ بہٕ جناب اوسُس پران 3مہِ جمٲژ لۄکُٹ بچہٕ اوسُس گرِکیو ترٛووہس سکوٗل مگر مےٚ اوس نہٕ سبق روزان یاد کینٛہہ مےٚ اوس نہٕ جناب سبق روزان یاد کینٛہہ اتہِ ٲسۍ مےٚ استاد تُلان تھوٚد دپان ٲسۍ اَسہِ بوزناو کینٛژھا مطلب ماشٹر تُلان تھوٚد اَسہِ بوزناو کینٛژھا یِمن ٲس مےٚ یہِ آواز یِوان پسنٛد بہٕ اوسُس کیٛاہ یِمن ونان یِمن ٲس مےٚ یہِ آواز یِوان پسنٛد مےٚ اوس زبٲنۍ تھوٚمُت یاد سُہ پھٹ کرنے والے میلوں کا دھیان برنے والے شان بڑی ہے شان بڑی ہے جنگل بستے شور یہِ اوس مےٚ زبٲنۍ تھوٚمُت یاد بہٕ اوسُس اورٕ یِوان بوزناوان مٲلِس سُہ اوس گژھان خۄش مگر خبر اوس نہٕ پانس مطلب کِتابہِ پٮ۪ٹھ وۄتھان ان پڑھ اوس حضرت دراصل اوس یہِ اللہ تعالیٰ ہس کرُن تہٕ مےٚ اوس اللہ تعالیٰ ہس روزگار بدل تھاوُن حضرت کینٛہہ ٹایما گوٚو تہٕ اَسہِ چھُ اَتہِ خۄدا دوست اکھ پننِس گامس منٛز أمِس چھُ ناو سمد خان أمِس چھُ واریاہ پھِرِ انٹرویو دیُتمُت أمِس چھُ ناو سمد خان یُس اللہ تعالیٰ ہن بڑٕ نیک کوٚرمُت حضرت یہِ اوس شریعتس منٛز 5 وقت نٮ۪ماز پران پتہٕ اوس یہِ صبحٕچ نٮ۪ماز پٔرِتھ لاگان بیٚیہِ گٲنٛٹہٕ 1.5 گٲنٛٹہٕ گٮ۪وُن اَتہِ ٲس واریاہن جاین ہٕنٛز پارٹی یِوان أسۍ جناب ؤتھۍ صبحٲیی نِندرِ لڑکہٕ 4 ؤتھۍ اَسہِ دوٚپُکھ ہے سمد صٲبنہِ چلان چھُ گٮ۪وُن أسۍ حظ گٔے تہٕ بیٖٹھۍ وٲتۍ اتھ سانس منٛز چھُنہٕ ٹھہران اندر اژنس اکھ نفرا درٛاو دوٚپُن ہے تُہۍ کیٛاہ کران نٮ۪بر کَنہِ اتہِ چلان چھُ گٮ۪وُن أسۍ تہِ بوزہو تھوڑا بہت دوٚپُن أژِو حضرت ژاے اَسہِ اندر کُن تہٕ اتہِ چھِ محفل چمکیمٕژ تہٕ گٮ۪وُن چلان یہِ خۄدا دوس ووٚتھ أمۍ کوٚر اتھ کھڑا دوٚپُن ہے ییٚتہِ چھِ نورانا خان مےٚ وَنیا بٲتھنا مےٚ چھُ پانس جناب ناو نوٗر محمد شاہ أسۍ چھِ وٕچھان یا نورانا خان کُس چھُ حضرت گٮ۪وَن وٲلۍ چھِ گٮ۪وان تہٕ أمۍ ہوو مےٚ اَژٕ دوٚپُن ژےٚ ٲسۍ وَنان وَل یَتَتھ حضرت بہٕ کھُجہِ کھُجہِ تہٕ بوٚدُس جناب اَتَتھ أمِس نِش مےٚ پٮ۪ٹھ کیٛاہ حُکما چھُ دوٚپُن وَن یِمن گٮ۪وَن والٮ۪ن سۄ بٲتھنا بہٕ حظ ووٚتھُس ژوٗرمِس باپس مےٚ مےٚ نہٕ تگان بٲتھ وَنُن خاص کینٛہہ تہٕ دوٚپُن نہ ژےٚ چھِ رَٹھ فِلحال آواز بچپنس منٛز چھِ آز آواز زٲیج آسان مےٚ حظ روٚٹ یِمن گٮ۪وَن والٮ۪ن سۄ پنُن یہِ شاہ تٔمِس آیہِ مےٚ یہِ آواز پسنٛد دوٚپُن نیر ژےٚ چھُ نیرُن فیٖلڈس بیٚیہِ چھُ نیرُن گٮ۪وَن والٮ۪ن سۭتۍ حضرت وۄنۍ گوٚو مےٚ زیادٕ شوق مطلب اتھ گٮ۪ونس کُن اتھ دورانس منٛز مطلب پرٛٲنۍ فنکار ٲسۍ علی محمد شیخ اوس عبدالرحیٖم بٹ اوس غلام نبی بُلبُل مطلب جان فنکار ٲسۍ گٮ۪وان ریڈیوس بہٕ اوسُس وٕچھان 2:30 کر بجان 2:30 کر بجان 4:30 کر بجان مےٚ اوس گرِ تھوٚمُت ریڈیو پِنٛچ اکھ بہٕ بوزناوُن بیٚیہِ اوس مےٚ گرِ تھوٚمُت سُہ چھُ آب نوٹ آسان یتھ منٛز آب تھاوان چھُ کچر نوٹ آسان بہٕ اوسُس ژھۄپہٕ کٔرِتھ آبن شیران دٔرِتھ بہٕ اوسُس سُہ نوٹ انان تہٕ تراوان اوس ریڈیو یَلہٕ بہٕ اوسُس وایان جناب کینٛہہ ٹایما گوٚو تہٕ اتھ محلس منٛز چھُ گٮ۪وَن وول اکھ أمِس چھُ ناو محمد یوسف شاہ یہِ چھِ میٲنۍ اکہِ دۄہ کہِ بیوٗٹھ دروازس سا یہِ چھِ میٲنۍ یِم سرٛٹھ پٹھ وٕچھان یہِ نوٚٹ وایان کیٛاہ تھامتھ کران تہٕ مۄخصر ووٚتھ یہِ میانہِ ماجہِ اَتھ گرِ دوٚپمَس یہِ بچہِ پرِ نہٕ کِہینۍ یہِ تراوُن سُہ مےٚ سا بہٕ ہیٚچھناوُن گٮ۪وُن مٲلِس ماجہِ چھِ درد آسان زیادٕ چھِ ماجہِ زیادٕ آسان درد میٲنۍ موج نہٕ گرے ؤژھ واپس دوٚپمَس ہے یہِ چھُ لۄکُٹ بچہِ یہِ کتہِ ہیٚکہِ نیُندُر برداشت کٔرِتھ اتھ اوس گۄڈٕ خۄداے سٕنٛز برکت ووت پیٖرٕ سٕنٛز ہورٕ زیٖر بہٕ حظ درٛاس أمسٕے محمد یوسفس سۭتۍ بہٕ چھُس وایان سٹاٹس نوٹ بہٕ جناب سُہ یُتھ وایان نوٹ مےٚ چھُ واریاہن جاین تران انعام مگر یہِ پارٹی ٲس اللہ تعالیٰ ہن بڑٕ نیک کٔرمٕژ یِم ؤتھۍ دوٚپُکھ ہے ژےٚ راز تران چھُے انعام یہِ آسہِ تھاوان ژٕ الگ پتہٕ ٲس مےٚ صُبحن پننہِ منٛز حِصہٕ دِوان اہن حظ تہٕ مگر مےٚ اوس یِژھ محنت کران مےٚ اوس یِمن اوٚنٛگجن پھٹان خوٗن نوٹ واینس اوس واریاہن جاین پٮ۪ٹھ انعام بہٕ اوسُس اورٕ انان رۄپیہِ 10 دِوان اوسُس مٲلِس تٔمۍ حضرت واریاہ غربت تہِ ٲس بہٕ اوسُس 15 باین زیُٹھ حضرت مےٚ وٕچھ پننِس مٲلِس یہِ تھوڑا ریش گژھان سفید مےٚ اَمہِ ساتہٕ گژھِ أمِس میانہِ سۭتۍ تھوڑا مدد ہیوٗ تہٕ وارٕ تھمو وارٕ کار تِم تہِ پرنٲے بٲے شٲے تہِ پتہٕ بنیٛو حضرت مےٚ روزگارا یِہے اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد گۄڈٕ برکت پیٖرن فقیٖرن ہٕنٛز پتہٕ بنیٛو حضرت مےٚ روزگارا یِہے تہنٛدِ درٛاے حضرت یِم موبایل قٕسطہٕ چھُس بہٕ یتھ شہرس منٛز أکِس جایہِ پروگرامس یتھ حظ درگاہ سایڈس سودربل ونان تتہِ روٚٹ أکۍ لڑکن میون نمبر دوٚپُن ہے مےٚ چھُ دوستہ اکھ گٮ۪وان منیٖم صٲب
دوٚپُس ژٕ تھاو پَنُن نمبر ییٚتہِ خبر تَس مے پیٚیہِ کُنہِ وقتہٕ چون ضوٚرَتھ مگر اَمہِ برونٛٹھ مےٚ اکھ پروگرام دیُتمُت چھُنہ حظ یہِ نِشاط سایڈَس یہِ حظ یہِ فاروق صٲب تَس چھُ ناو تَس سٕنٛدِس لٔڑکَس چھُ ناو دانِش تَمہِ برونٛٹھ مےٚ أمِس اکھ پروگرام دیُت سُہ کدلہٕ پیٚٹھۍ سُہ قدمن دارے شانٕے بِلکُل حضرت تہٕ تانۍ ییٚلہِ موبایل قصہ درٛاے مےٚ کِنۍ شاٹھا پاٹھا سُہ مےٚ شہرٕ کٲم بلاوان بنوو اَسہِ پَتہٕ سُہ وفادار موج تہِ بالکل صحیح وفادار موجو کوٚروٕ تۄہہِ ذِکر حالانکہِ تُہُنٛد یُس زن یہِ سفر چھُ ییٖژاہ تُہٕنٛز آواز خوٗبصوٗرت چھِ تیوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُنہٕ تُہُنٛد سفر روٗدمُت کینٛہہ تۄہہِ چھِ اَتھ منٛز بَڑٕ اُتار چڑاو روٗدمُت تۄہہِ چھِ بَڑٕ مُشکِلات پیٚمٕتۍ ویتراوٕنۍ مگر تۄہہِ ٲسوٕ اکھ ڈیڈِکیشن اکھ کمِٹمنٹ شوق تہِ اوس تۄہہِ اوس پتہ زِ تۄہہِ چھُ روزگار وۄنۍ یِہوے تہٕ تۄہہِ ہٲروٕ نہٕ ہٮ۪مت زٕہٕنۍ تہٕ یُس زن یہِ بٲتھ چھُ ماجن سۭتۍ چھِ أسۍ سٲری سٮ۪ٹھاہ محبت کران تہٕ ماجن ہٕنٛدِس محبتس ہٮ۪کو نہٕ بیٚیہِ کُنہِ تہِ محبتس سۭتۍ کمپیر کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ چھنا صلاح گۄڈٕ بوزو یِہوے بٲتھ سر اتھ منٛز چھُ حظ انجان صٲبس نصیحت کٔرمٕژ اتھ منٛز چھُ اکھ مِثر تٔمۍ ووٚنمُت کرٕنۍ حق ادٲیی چھُ مُشکِل سُہ گوٚژھ ماجہِ ہُنٛد شیٖر سُہ آسہِ اِنسانس عمری تہِ نکھ یپٲرۍ چھِ اَسہِ مطلب دُنیاہس پٮ۪ٹھ چھُس پنٕنۍ موج ٲخرس پٮ۪ٹھ چھُس پنٕنۍ قبر اگر طور قدرت کرِ کینٛژھا حٲصِل بالکل وفادار موجی میں نشان سایلے سمسار موجی چہیو کام وچھمنائی وفادار موجی میں نشان سایلے سمسار موجی وندائی ساری پادان تھاو گوش نادان وندائی ساری پادان تھاو گوش نادان چھکائی پوش پھتی پھتی حلمدار موجی میں نئی ووش سہیو کا وفادار موجی چھکائی پوش پھتی پھتی حلمدار موجی میں نئی ووش سہیو کا وفادار موجی کرن حقی ادائی سٹھا چٲنۍ مشکل کرن حقی ادائی سٹھا چٲنۍ مشکل زوٗتے منگہام پیشکشی بتھاوے تتھ نظام کر بہٕ انکار موجی ژےٚ کانٛہہ وُچھُم نَے وفادار موجی مےٚ نِش سایلے سمسار موجی دِتو ساگی جہانن اند وندی حیاتس دِتو ساگی جہانن اند وندی حیاتس کٔرِتھ پٲد اولیاء اوتار موجی مےٚ نَے وُچھ ژےٚ ہیوٗ کانٛہہ وفادار موجی وفادار موجی وفادار موجی سارنٕے ہٕنٛزن ماجن وارٕ وتہِ تہٕ یِمن ماجہِ یِم دُنیا درٛامژٕ چھِ پروردِگار کٔرِنۍ تِمن کٔرِکھ رحمت پُر نوٗر کٔرِنۍ قبر پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ ماجن ہُنٛد چھُ تیوٗتاہ حق زِ اگر تِمن اِنسان دۄہے تہِ کھۄر چھلہِ تمہِ پتہٕ تہِ گژھِ نہٕ حق ادٲیی کینٛہہ بیٚیہِ چھُنہٕ حظ سر اکھ چیٖز یۄس مول موج چھُ رٲضۍ تتھ چھُ خۄداے رٲضۍ سُہ چھُ پوٚز کرٕنۍ حق ادٲیی سٹھا چٲنۍ چھُ مُشکِل کیازِ یہِ موج چھِ پنٕنۍ پنُن آرام راوراوان یِتھ پٲٹھۍ یہِ بچہِ چھُ یِوان دُنیاہس پتہٕ چھُ پنُن آرام راوراوان أمِس شیٖر دِوان بالکل صحیح مطلب چھلان چھۄکان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق وَسہِ نہٕ أنٛدرۍ اِنسانس اس لیے گژھِ مٲلِس ماجہِ قدرٕے کرٕنۍ بالکل کیازِ یۄس مول موج چھُ رٲضۍ تتھ چھُ خۄداے رٲضۍ سٮ۪ٹھاہ اہم کتھ ؤنِو تُہۍ جزاک اللہ جی ناظرین یہ
فرمائش شروع ہو گئی ہے ہمارے یوٹیوب کے ذریعے، لیکن ہمیں ایک کمرشل کے رکنا پڑے گا. رکتے ایک وقفے کے لیے، اور وقفے کے اس پار ہمارے مہمان سے گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ J&K. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. بہترین نسل تو سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ. راشٹریہ گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آز کل چلان چھُ، تمہ سۭتۍ چھُ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تہٕ بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ ؤژھۍ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ. لائف سٹاک بورڈن چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کوٚرمُت. آمدنی تہٕ مالس ہُرٮ۪ر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیٖکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپوٗر فٲیدٕ. جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ، اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان IVF سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. وچن والے ہند بیک لٹ استقبال گڈ مارننگ J&K پروگرام اس سارنی ہند پسندیدہ بریک فاسٹ شو. تو سانہ باپت سٹھی خوشی ہز کت زِ وادی ہند مشہور گلوکار یمن سۭتۍ اسہِ سارنی سٮ۪ٹھاہ محبت چھِ، یہنز سادگی اسہِ سارنی سٮ۪ٹھاہ پسند چھِ. سادگی ہند تہٕ بوٚڑ فنکار آسنٕچ اکھ نشٲنی چھِ یہِ زِ نور محمد صٲب ییٚلہِ آز سٲنِس سٹوڈیوس منٛز آیہِ تہٕ یِم بیٖٹھۍ صوفس پٮ۪ٹھ. یِمو چھُنہٕ بوٗٹھ لوگمُت، یا اگر تُہۍ لانگ شاٹ ہیٚکِو ہٲوِتھ، بوٗٹھ چھُنہٕ یِمو لوگمُت کینٛہہ. یِم بیٖٹھۍ کھۄرنن ؤری، دوٚپُکھ نہ حظ یِمن عظیٖم نفرن ہُنٛد ناتہِ نبی چھُس بہٕ پران، یا یِمن عظیٖم لکھارٮ۪ن ہُنٛد یہِ حظ یہِ صوٗفی بُزرگن ہُنٛد کلام بہٕ گٮ۪وان چھُس، تہٕ تِم چھِ اللہ تعالیٰ ہن سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ کٔرمٕتۍ. بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ تِہُنٛد کلام بوٗٹھ لٲگِتھ گٮ۪وِتھ؟ یہِ کوٗتاہ بجر چھُ أکِس گلوکار سُنٛد. تہٕ خٲر یِمے چھِ کینٛہہ کتھٕ آسان، یِمے چھِ کینٛہہ چیٖز آسان یِم أکِس انسانس بوٚڑ انسان بناوان چھِ، بوٚڑ گلوکار بناوان چھِ، یا کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز اکھ بوٚڑ مقام عطا کران چھِ. تہٕ أسۍ تھاوو فِلحال کتھن ہُنٛد سلسلہٕ جٲری نوٗر صٲبس سۭتۍ، تِکیازِ یِہنٛزِ زندگی ہٕنٛز یُس زن یہِ کہانی چھِ سُہ چھِ بڑٕ انٹرسٹنگ، تہٕ تۄہہِ منٛز آسہِ واریاہن تہِ امہِ حوالہٕ انتظار زِ تُہۍ بوٗزِو سُہ دٔلیٖل، سُہ کہانی، کِتھ پٲٹھۍ وٲتۍ یِم اتھ مقامس تامتھ، کِتھ پٲٹھۍ بنے یِم اکھ من پسند گلوکار اسہِ سارنٕے ہٕنٛدۍ. نوٗر صٲب، اچھا تُہۍ ٲسِو فرماوان زِ پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ گۄڈٕ گڈ مارننگ J&K یس منٛز تمہِ پتہٕ یِم زن مُنیٖم صٲب چھِ اسہِ، تِمن سۭتۍ گیوٕ تۄہہِ بٲتھ اکھ، تہٕ تمہِ برونٛہہ تہِ اوس تۄہہِ موقعہٕ میوٗلمُت أکِس جایہِ یہِ حظ نِشاط سایڈٕ گٮ۪ونُک، تہٕ وارٕ وارٕ وٲتِو تُہۍ پتہٕ بالی وُڈ تہِ، یُس زن اکھ یُس پٔرفارمنگ آرٹسٹ آسہِ، چاہے سُہ ایکٹر آسہِ، سُہ سِنگر آسہِ، موسیٖقار آسہِ، تِمن چھُ بڑٕ شوق آسان أسۍ گژھِ بالی وُڈ ہٮ۪کٕنۍ وٲتِتھ، تِکیازِ سُہ چھُ اکھ بوٚڑ پلیٹ فارم، وسیع پلیٹ فارم، تور تہِ وٲتِو تُہۍ. تتھ مُتعلق تہِ کرو أسۍ کتھ. مگر تمہِ برونٛہہ یژھو أسۍ تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ ییٚمہِ فنہٕ وجہ سۭتۍ میوٗل تۄہہِ اکھ ناو اکھ، تۄہہِ چھِ لُکھ زانان، اگر تُہۍ کُنہِ تہِ علاقہٕ منٛز ٲسِو پکان تۄہہِ آسن لُکھ آلو کران، معزت کران، سلام کران. امہِ فنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ کور ووت تۄہہِ موقعہٕ میلنُک؟ کٔشیٖرِ نٮ۪بر تہِ گوٚوا کُنہِ ساتہٕ اتفاق؟ جناب بہٕ حظ ووتُس حضرت اُدے پور گٔے أسۍ، جوتہِ پورہ وٲتۍ أسۍ، جے پور گٔے أسۍ، تہٕ بمبے ووتُس گوس بہٕ 2 پھِرِ 3 پھِرِ، دِلہِ گٔے أسۍ، جوٚم گٔے أسۍ. دراصل اوس اللہ تعالیٰ بڑکے میٲنۍ یِم روزگار یہِ اوس دانہٕ تھٲیمٕتۍ چھٔکرٲیِتھ، تہٕ پتہٕ چھُ بہانہٕ گژھان. تہٕ یِتھے پٲٹھۍ حضرت مطلب یُس اَسہِ اوترُک سانگ بنوو اَسہِ نیٚبرٕ اَسہِ نازنیٖن یار میٛانہِ، یہِ اوس ییٚتیُک لڑکہٕ اکھ، تتھ چھُ ناو تصدُق. أمۍ کوٚر مےٚ فون، تصدُق یُس سِنیماٹوگرافر چھُ، کیمرا مین سون دوست تصدُق صٲب، سُہ تہِ اللہ تعالیٰ بڑٕ نیک لڑکہٕ، بڑٕ اصل لڑکہٕ، بالکل.
تو سو تمو کور مے فون دوپن اچھ اکھ سانگ اکھ بناون نیبر نازنین یار میں نش ملاقات مے اوس نہ خاص یاد تتھ پہ پتہ مے ریہرسل کرن یاداش کرن مے دوپس یل کوشر سانگ چھ تیل ہیک بہ یت مس اردو چھن تگان مے گیون خاص یل کوشر چھ بہ ہیک صحیح کیاز یپور پان بہ ان پر پتہ اوس تاس مے یل مس پان ایک سۭتۍ کیاز بہ چھ پکون ٹکٹ چھ کڑن ات پہ اردو کرن مے چھ تھوڑا اردو یوان تھوڑا کم پانس دوپن بس ژے پان سۭتۍ اچھا تو دراصل صلی اللہ تعالیٰ کیا آدھائی آئی میں اللہ تعالیٰ پسند مطلب یہ تھد مطلب سنگر اس کشمیرس مز بڑی بڑی لیکھمت سنگر کیا آدھائی آئی میں اللہ تعالیٰ پسند یم بہ آ جائے واتونس تو پہ رۄبن یم دان ابر گین مین تھمت چھکرٲیِتھ پتہٕ حضرت بہٕ ووتُس توٚت تتہِ پہ تتھ ریہرسل کرٕنۍ تتہِ کوٚر تٔمۍ بڑٕ لڑکن مےٚ سۭتۍ کٲشُر بہٕ گوس خۄش مےٚ چھِ کٲشُر زبانہ کتہِ آیہِ بیاکھ گلوکار تہِ حضرت تتھ چھُ ناو حضرت یہِ حظ یہِ راجا راجا چھُ تتھ لڑکس ناو تو سہ بڑا بہترین لڑکہ تم کور مے سو کوشر گوڑ سا ژے مے سو کوشر کورت ژٕ کتہِ چھُکھ آسان دوٚپُن ہے بہٕ چھُس بسان کشمیرس مز مگر مے گٔے ییٚتہِ 10 کاہ ؤری کران سلیمان صٲبس سۭتۍ سلیم سلیمان پتہٕ اوس تس تہِ مےٚ سُہ سانگ یکوٹے پتہٕ پیٚو تتھ سُہ ایکشن پیکشن کرٕنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ تھوٚو عزتھے شکر اللہ تعالیٰ ہس کُن اللہ تعالیٰ سُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شکر امہِ حوالہٕ زِ تۄہہِ میوٗل اکھ بوٚڑ پلیٹ فارم ییٚتہِ تۄہہِ گیوٗ تہٕ سُہ بٲتھ چھِ سارنٕے اَسہِ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد تصدق صٲبن تہِ چھِ أسۍ بڑٕ مشکوٗر یِم زن ینگ سینماٹوگرافر چھِ تِم بنے اکھ ذٔریعہٕ اکھ قدل اکھ بالکل سر تہنٛدِ وجہ سۭتۍ وٲتِو تُہۍ تور تہٕ یِم زن یِم بٲے بارٕنۍ زٕ چھِ یِمن أسۍ ونو أسۍ مرچنٹ برادران ونو سلیم سلیمان تِہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زبردست کرکھ مےٚ قدرت حضرت تِمو بٲے بارنیو دۄشوٕیو تُہۍ چھِو واقعی قدرِ لایق تِکیازِ تۄہہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن سٮ۪ٹھاہ نرمی عطا کٔرمٕژ سٮ۪ٹھاہ سادگی عطا کٔرمٕژ تہٕ آواز چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت تہٕ ییٚمہِ برونٛہہ زِ أسۍ کرو بیٚیہِ مٔزیٖد کینٛہہ کتھٕ تۄہہِ سۭتۍ چھُنہ صلاح بیٚیہِ کینٛہہ بوزو منقبت تہِ گوس پاک رحمتہ اللہ علیہ اگر تُہۍ کٔرِو عنایت بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی بدیمائی لول آلو میان پیرو بدیمائی لول آلو میان پیرو میں کرتم دستگیرو بہز دمائی لول آلو میان پیرو ون کرتم دستگیرو بسوزنس پیر گارن والیت صوبان بسوزنس پیر گارن والیت صوبان تتے سور آئی تمائی پیمت چھس پادان تمین گو توب تقصیر منظورو بہز دمائی لول آلو میان پیرو آسکار تم دستگیرو بہز دمائی لول آلو میان پیرو بڑا آکھ ناد لایان یا غوث اعظم بڑا آکھ ناد لایان یا غوث اعظم مے دراموت مہراج چھم کرتوم کرام سین وول در سمندر گو ویرو اس دمائی لول آلو میان پیرو سین وول در سمندر گو ویرو بہز دمائی لول آلو میان پیرو آسکار تم دستگیرو بہز دمائی لول آلو میان پیرو ژے کرموس طالبو ییٚلہِ ٲسٕے ژےٚ دعوت
Sekarmos talibo yeliyor sayse davat Suvotu karşıya keyet senemat Osvana sani natsani Ospiro Bazdım ayılol alo yani piro Vani kartam dastagiro Bazdım ayılol alo yani piro Bazdım ayılol Se amot nur mazlis mans şeytan Se amot nur mazlis mans şeytan Vatyuha çay kadafan ey balavan Vatyuha çay ne de zetpyo dosuru Asdim aylol alo yani piro Askartam dastagiro Bazdım aylol alo yani piro شاہ فرم واریاہ تو ناظرین تہ کران یہ گزارش کہ وچھو کۭژاہ فرمائش ہیکو تہنٛز نوجوان سمجھ تام واتن مےٚ اکھ سوال حالانکہ مےٚ اوس یہِ طے کوٚرمُت کہ بہٕ پرژھو نہٕ تۄہہِ زیادٕ کینٛہہ بہٕ بوزٕ زیادٕ مگر یہِ اکھ سوال آو ذہنس منٛز ییٚلہِ تُہۍ منقبت ٲسِو پران أکِس فنکارس خٲطرٕ کۭژاہ چھِ خلوص نیت ضوٚرتھ تہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ اِنسان اتھ سۭتۍ وابستہٕ آسہِ أکِس پیٖر سٕنٛز أکِس رہبر سٕنٛز کۭژاہ ضوٚرتھ چھِ آسان دپان بیٚیہِ پیٖر اِنسان یِروٕنۍ آیہِ بیٚیہِ پیٖر اِنسان چھُ تاوَن زد یس نہٕ مُرشِد آسہِ پنُن کینٛہہ سُہ چھُ گژھان مطلب اتھ گژھِ آسُن باہ ہوش مطلب پِرٕ وول نفر سُہ چھُ پکان برونٛٹھ تہٕ حضرت توے پوٚر اَسہِ بہٕ دِمے لول آلو میانہِ پیٖرو مےٚ کرتم دستگیٖری ژےٚ کٔرمٕژ طٲلبو ییٚلے ژےٚ دعوت ژٕ ووتُکھ ہر شایے کھیت ژےٚ نعمت یِم ٲسۍ 12 شیٚتھ طٲلب پتہٕ چھِم صبحٲے ونان اکھ أکِس یس ووت سانہِ دعوتس یوٗت اوس اُہُنٛد طاقت 12 شیٚتن نِش ووت یہِ روحنی طریٖقس منٛز دعوت کھٮ۪نہِ اکھ أکِس ونان ٲسۍ طٲلب یس اوس سانے دعوتس یس اوس سانے دعوتس یِہُنٛد اوس اُہُنٛد تھزر تہٕ بجر اچھا یُس زن تُہۍ کلام چھُو پیش کران یُس کٲنٛسہِ قلمکار سُنٛد آسہِ کٲنٛسہِ صوٗفی شٲعرٕ سُنٛد آسہِ یہِ کلام گۄڈٕنٮ۪تھ پانہٕ پرُن پٔرِتھ پتہٕ سرُن سمجُن یہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ أکِس گلوکار سٕنٛدِس واریاہ جناب یہِ گژھِ گۄڈٕ پانس یُن سمجھ بہٕ کیٛاہ چھُس ونان ادٕ ہیٚکہِ بیٚکِس ؤنِتھ تیٚلہِ یی سُہ اثر آواز بِلکُل حضرت جزاک اللہ سٮ۪ٹھٕے اہم کتھ تہٕ خٲر وقت چھُ وٕنکٮ۪نس بیٚیہِ زِ اَسہِ پیٚیہِ رُکُن اَکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ مگر أسۍ چھِ زانان زِ تُہۍ گٔژھِو نہٕ آز کُنُے اگر تُہۍ کُن نیرُن تہِ آسہِ موبایل فون چھُ تُہنٛدِس اَتھس منٛز یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ لگاتار سون پروگرام وٕچھِتھ تہٕ پروگرام کہِ حوالہٕ اگر تُہۍ کانٛہہ کتھ ٲسِو یژھان واتناوٕنۍ اَسہِ تامتھ لایو یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ یُس زن لایو چیٹ چھِ تَمہِ ذٔریعہٕ ہیٚکِو تُہۍ سُہ کتھ اَسہِ تامتھ واتنٲوِتھ فرمٲیش مےٚ باسان چھنہٕ تۄہہِ کرنٕچ ضروٗرتھٕے تِکیازِ أسۍ چھِ تُہنٛزٕ سارے فرمٲیشہِ آز یورے پوٗرٕ کران تُہۍ روٗزِو وٕچھان سون تُہُنٛد سارنٕے ہُنٛد پسنٛدیٖدٕ گُڈ مارنِنٛگ J&K گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991 استقبال آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ J&K میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وادی کے مشہور و معروف گلوکار نور محمد شاہ صاحب ان سے گفتگو جاری رہے گی آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کا بھی ہم خیال رکھ رہے ہیں وہ بھی ان تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں میرے پاس اردو روزنامہ ہے اس سے ایک اہم خبر موسم کے حوالے سے شائع ہوئی وہ آپ تک پہنچائیں گے 8 سے 9
اور 12 سے 13 جنوری کو 2 مرحلوں میں برف و باران کی پیشن گوئی، کہیں ہلکی کہیں درمیانی اور کہیں ہوگی بھاری برف باری۔ پہلے مرحلے میں زمینی ٹرانسپورٹ اور دوسرے مرحلے میں زمینی و فضائی ٹرانسپورٹ میں خلل کا امکان۔ جی حضرت جی میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس اخبار کی 2 اہم خبریں جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سرخی سنیے گا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کا دورہ، راجوری حملے میں زخمیوں کی عیادت کی اور فوری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ سرخی سنیے گا، سائنس ترقی کی تلاش ہے اور آرٹ اس ترقی کا اظہار، ایل جی سنگیت ناٹک اکادمی کے زیر اہتمام ایک ثقافتی میلے امرت یوا کلا اتسو کا کیا افتتاح۔ جی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس سے 3 چھوٹی خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ پہلی خبر، جے کے بوس اناؤنسز 22 days for 10th and 12th annual exams۔ اس اخبار سے ایک اور سرخی، 214 fresh COVID-19 cases in India، اور اس اخبار سے آخری سرخی، respiratory infections increase risk of heart attack, stroke, Doctors Association Kashmir۔ جی Take one headline from an English news daily, and the headline reads, PM chairs National Conference of Chief Secretaries, J&K's DNB implementation declared best in the country۔ جی آخری انگریزی روزنامہ میرے پاس، اسے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ پہلی خبر، آنگن واڑی ورکر اسٹیج پروٹیسٹ اگینسٹ HR پالیسی، اور اس اخبار سے آخری سرخی، 82 مٹن شاپ سیلڈ ان سٹی فار اوور چارجنگ۔ جی اور آگ کی واردات ہیں جو خاص کر موسم سرما کے دوران ہی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسی تعلق سے یہ خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 2 ماہ کے دوران وادی میں آگ کی 609 وارداتیں۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں نور محمد شاہ صاحب، مشہور معروف لوک فنکار، جو اب اپنی خوبصورت آواز میں ہم تک آپ تک کئی نغمے پہنچا چکے ہیں، اور نغموں کی بھی فرمائش ہم ان سے کریں گے۔ تابش ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک فرمائش کرنی ہے، تو مجھے پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا، تو چلیے پہلے آپ ہی کی فرمائش سنتے ہیں۔ شکریہ حضرت شاہ صاحب، اخ فرمائش ہر موقع برتل تو ارے واہ، یہ چھ سڑا خوبصورت بات، کیا بات ہے۔ ہر موقع برتل زاگئی مدانو ایدم ہمتی لاگیو، ہر موقع برتل زاگئی مدانو ایدم ہمتی لاگیو، شیر دپ ہم گلاب لاگئی مدانو، شیر دپ ہم گلاب لاگئی مدانو، ای دپ ہم تی لاگیو، ہر برتل زاگئی مدانو ای دپ ہم تی لاگیو۔ نارس ملگو واللہ میں تسپت دل گو، ہم بست نارس ملگو واللہ میں تسپت دل گو، بتنائی دورر سالی مدانو، بتنائی دورر سالیو مدانو، ای دپ ہم تی لاگیو، ہر موقع برتل زاگئی مدانو ای دپ ہم تی لاگیو۔ چمون موزو لاگئی نمون، کنگس کرمائی چمون موزو لاگئی نمون، مشتاقو ہم کمنی مدانو، مشتاقو ہم کمنی مدانو،
ईदप हम ते लागयो हर मुख बरतल जागई मदानो ईदप हम ते लागयो शेर दप हम गुलाब लागई मदानो शेर दप हम गुलाब लागई मदानो ईदप हम ते लागयो हर मुख बरतल मदानो ईदप हम ते लागयो यावन म्याने थजरो स्पर्दमई नजरो यावन म्याने थजरो स्पर्दमई नजरो कलमा वशम में हंग नई जजारो कलमा वशम में हंग नई जजारो ईदप हम ते लागयो हर मुख बरतल जागई मदानो ईदप हम ते लागयो नूर समझ बना कोशिश तुम सठा शुक्रिया ये बात इस तरह वादा तो और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया क्योंकि आप की जो मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में हो रहा है तो अख कमेंट शाह साहब तक खतरा हालांकि अस कर तुहस अहल आयलस मुतलिक ज्यादा कत क्या तो माविन परवेज वन कि नूर मोहम्मद चीजन अहल आयाल यमन कंस बच्चस अत मौसीकी रुझान बिल्कुल जनाब अकिस बच्चस इंशाल्लाह मज प्रोग्राम अच्छा तम अन पियानोस सह अनोनस बह हजरत अच्छा बे हजरत कान रोजान जारी पत औलाद कान रोजान जारी कतन बे नाराज है ये मसा लाग कस कह पत बस बह कान संभल सस मा करू कह रोजगार अल्लाह ताला बिल्कुल सही माशाअल्लाह रुत फन पत गस बे त खोज दप नाना बेहतर चोन वन ठीक पज पे कान रोजान जारी पे माम जन्नतगार गेवान मे पन माम गेवान बिल्कुल तथे पे पत यह रोजा पत कान दर कान रोजा जारी तो यह सही जान कत तुम बच्चे अम हवाल डिस्करेज करान कि तुम तिमन हौसला अफजाई करान अगर तिमन मज शौक अम हवाल नूर साहब जानान तुम बाज़ाब्ता पार्टी असल मुतमईन अलहमदुलिल्लाह मुतमईन शुक्र अल्लाह ताला रोजगार जबरदस्त खुश सुभान अल्लाह तो मुतमईन आसन इत्मीनान कैफियत सारी खुद बड़ दौलत अकिस इंसानस अगर इत्मीनान सर मे अर्ज इस पर आदम दुनिया अल्लाह ताला रिजिक अना दुनिया सही मोन रिजिक अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला शुक्र अल्लाह ताला मोन रिजिक थोन इथे पे अच्छा ये तो खास कर पत नाजनीन यार मैंने ये मुलाकात बात गो अकिस बड़िस प्लेटफॉर्मस पे पन्निस इलाकस मज हमसाय वमसाय रिश्तेदार तिमन खुश जबरदस्त खुश बिल्कुल मतलब बस पकान वत जन पकान बकुन जाए पैदल पकान कह जान कर तुत मतलब यह पछान एकदम रकान ब्रोकन गो नोर मोहम्मद कोच गसन यह रब सन तरफ एजताक बड़ इज्जत अफजाई क्या सारी खर पट कर हजरत सारी करा खर पट इज्जत करा जज़ाकल्लाह यह सठी जान कर अच्छा नूर साहब तुहस आवाज मज सन वुचन वाल यसान फरमाइश कर मगर तह मुमकिन कह तिकाज प्रथ कंस गुलकारस पन स्टाइल आसान नूर साहबस डिफरेंट स्टाइल यूनिक स्टाइल इहज आवाज मज इहंदिस तरीकस मज इहज गायकी मज सिंपलिसिटी तो यम कलाम यम गेवान तम कलाम यमे हेकान ज्यादा बेहतर पे गेवित अगर बे कह सो कलाम गे शायद तक तमिस तमे अनुमान सह पेश कर इसलिए प्रथ कंस गुलकारस पन कह डिस्टिंक्ट क्वालिटीज आसान कह जनराज आसान यमन मज तम गेवित हेकान तो यह कैसा नूर साहबस पानस बास ठीक गेवन ते दिमो इन गेवन फरमाइश करो इन ज्यादा कह नूर साहब वन क्या बोजन बस तेल गसान ज्यादा मज फरमाइश नाजनीन गो पे नेरा वुचन वल बोजन सो बात पत कर टीवी बंद बदल पार कत्यो
ندبانے ولو معشوق میانے کتیو چھو ندبانے ولو معشوق میانے مے کورینا چانے چانے ولو معشوق میانے بصورت چھکنا پری سشوبی جامع زری بصورت چھکنا پری سشوبی جامع زری کمیوت ویز کری ولو معشوق میانے کتیو چھو ندبانے ولو معشوق میانے شراب کے پیال بریو گلابن مال کریو پگایا کل مریو ولو معشوق میانے کتیو چھو ندبانے ولو معشوق میانے بسکینا یاری بلی اچھلی ہائی کور فلی منازا داد چلی ولو معشوق میانے چچکینا حسنی جمال بچان چھم زلفے کار چھ ظالم بل ولانال ولو معشوق میانے محمود موروش دتوی صاحبان سے ہوش محمود موروش دتوی صاحبان سے ہوش جدائی کر فراموش ولو معشوق میانے جدائی کر فراموش ولو معشوق میانے کتیو چھو ندبانے ولو معشوق میانے سٹھا خوبصورت سٹھا جان یم زن سن وچن وٲلۍ چھِ یِم چھِ لگاتار یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ لیکھان اَسہِ یاد پیاوناوان دپان لیلا مجنوٗ فِلم منٛز تہِ حظ وٕچھ اَسہِ یِہُنٛد شاٹ صاحبو یُس زن سُہ بٲتھ ٹوٗرزم ڈپارٹمنٹن بنوو یُس مُدثر علیَن گیو تہٕ تتھ بٲتس منٛز تہِ اوس تُہُنٛد شاٹ تُہۍ چھِو تتھ منٛز رباب وایا أکِس جایہِ تۄہہِ ووٚنمو نا تۄہہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ یتھ أسۍ وَنان چھِ أسۍ چھِ ماڈٲرٕن لینٛگویجہِ منٛز ماڈٲرٕن اصطلاحس منٛز یوٗ ایس پی تُہُنٛز یوٗ ایس پی چھِ یہِ زِ تُہۍ چھِو سٮ۪ٹھاہ سمپل سٹھا سادہ مزاج مگر آواز سنو اللہ تعالیٰ سٹھا رچ عطا کرمز. ہمیں ایک اور وقفے کے لیے ناظرین رکنا ہوگا اور آپ سے وعدہ رہا کہ وقفے سے جب آپ لوٹ کر آئیں گے نور محمد صاحب سے باتیں بھی کریں گے اور وہ نغمہ جو نغمہ ہم سب کا پسندیدہ ہے نازنین یار میں وہ نغمہ ہم سنیں گے. لیکن مجھے ابھی پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ روزگار کے حوالے سے آپ تک ہم سیگمنٹ پہنچائیں گے. جو سیگمنٹ ہم دیکھتے ہیں اس پروگرام میں وقتاً فوقتاً گڈ مارننگ روزگار کے حوالے سے. آئیے جانتے ہیں کہ روزگار کے تعلق سے کون سے ایونیوز موجود ہیں جہاں پر ہمارے دوست اپلائی کر سکتے ہیں. ناظرین محترم صبح بخیر. پیش خدمت ہے روزگار کے حوالے سے چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں، اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آغاز کرتے ہیں اس اطلاع سے. نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن کو ٹرینی انجینئرز کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 285. اسامی کی تفصیل یوں ہے: ٹرینی انجینئرز سول 136 اسامیاں،
ट्रेनी इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल 41 असामियां और ट्रेनी इंजीनियर्स मैकेनिकल 108 असामियां। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका डिसिप्लिन में बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया हो। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार के पास गेट 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 50,000 1,60,000 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nhpcindia.com। भारत संचार निगम BSNL को जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 11,705। उम्मीदवार की उम्र 20 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, IT या इंस्ट्रूमेंटेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में MSc किया हो। तनख्वाह का स्केल 16,440,500 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.bsnl.co.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू और कश्मीर के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला, डोडा, कठवा और राजौरी के मुख्तलिफ शोबजात में गेजेटेड असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 201। इनमें लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स और एंसिलरी स्टाफ की असामियां शामिल हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और दीगर मेडिकल कॉलेजेस में मुख्तस रखी गई असामियों की तादाद यूं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर 11 असामियां, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू 2 असामियां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर 51 असामियां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू 25 असामियां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग 15 असामियां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला 19 असामियां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा 27 असामियां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठवा 24 असामियां और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी 30 असामियां। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हंदवारा और उधमपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और दीगर असामियां पूर्ण करने के लिए J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 136। इनमें से 68 असामियां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के लिए मुख्तस रखी गई हैं। जिन शोबाजात में ये असामियां पूर्ण की जाएंगी वो हैं एनाटॉमी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थल्मोलॉजी, obstetrics and gynecology, antenatal care incharge, maternity and child welfare officer, radio diagnosis, radiotherapy, anesthesiology, physical medicine and rehabilitation, dentistry, blood bank, assistant medical superintendent, physiology, biochemistry, pathology, microbiology, pharmacology, forensic medicine, community medicine, in charge rural training health center, in charge urban training health center, general medicine, tuberculosis, dermatology, venerology and leprosy, psychiatry, pediatrics, epidemiologist, lady medical officer rural training health center, lady medical officer urban training health center, child psychologist, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर और लाइब्रेरियन। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी।
इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। और अब आखिरी इत्तला, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू की मजीद एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन को डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर्स की असामियां पूर करने के लिए J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 5। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने BSc सेरिकल्चर की डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 47,600 1,51,100 रुपये। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। जी बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब हम तक गुड मॉर्निंग रोजगार का इस सेगमेंट पहुंचाने के लिए। हमारे साथ तशरीफ फरमाए नाजरीन नूर मोहम्मद शाह, जो कि वादी के मशहूर मारूफ गुलकार है। आपकी फरमाइशें भी हमने इन तक पहुंचाई, लेकिन शाह साहब की खुद की भी एक फरमाइश है, सुच्छो महजूरन कलाम तो कर तो शुरू। रोज रोज बोझमीन जार मदनो रोज रोज बोझमीन जार मदनो दाद चाय छसिया बेमार मदनो रोज रोज काजू गश्तस सफरस काजून बगश्तस सफरस सोरम गामन शहर मदनो रोज रोज बोझमीन जार मदनो दाद चान छसिया बेमार मदनो रोज रोज यार दो क्रूठ प्योम शरपान जायगो यार दो क्रूठ प्योम शरपान जायगो सिपत रोम लक्षार मदनो सिपत रोम लक्षार मदनो दाद चान छसिया बेमार मदनो रोज रोज नजरे चान से बेमार बलिया
نظرے چان سر بیمار بلیائی کر میان وز لوگوت بے آر مدنو روز روز بوزمین زار مدنو احسان سے آز گژھِ یُس زن یہ گر سٲنِس سٹوڈیوس منٛز یہِ گٔژھ رُکٕنۍ اَسہِ گوٚژھ میلُن واریاہ موقعہٕ تۄہہِ سۭتۍ مزیٖد کتھ کرُن تہٕ تُہنٛزِ یتھ رٕژِ آوازِ منٛز خوٗبصوٗرت آوازِ منٛز بیٚیہِ کینٛژھا بوزنُک مسکان نثار خورشید وانی فاروق احمد محمد اعظم مشتاق بٹ توصیف کوترو ساحل اقبال غلام حسن مظفر ریاض زیان بشیر یِم چھِ واریاہ ناو سٲری ناو ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پٔرِتھ کینٛہہ مگر کینٛژھن دوستن ہٕنٛدۍ ناو پٔرۍ مےٚ یِم لگاتار وٕنکٮ۪س کمنٹس کران چھِ تُہنٛز آواز چھِ یِمن سٮ۪ٹھاہ پسنٛد تُہُنٛد انداز چھِ یِمن سٮ۪ٹھاہ پسنٛد تہٕ نیران کرو أسۍ تۄہہِ سۄے فرمٲیش یُس فرمٲیش آز أسۍ أڑۍ پٲٹھۍ بوزان چھِ اَسہِ سارنٕے ہٕنٛز مُشترکہٕ فرمٲیش نازنیٖن یار میانہِ یہِ چھِ مُلاقات لال بدرایس کب چھ پوش سچی لال بدرایس کب چھ پوش سچی ام پوش دان دسنا ویسیلات سچن لاجنام ہنہِ ہنہِ کٲژی یا مطلل وٲژٕے لہ مقام نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات ای چھُ مُلاقات ای چھُ مُلاقات لگائی ای چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات کٲنٛسہِ چھےٚ بارات یِوان کٲنٛسہِ ہُنٛد جناز نِوان کٲنٛسہِ چھےٚ بارات یِوان کٲنٛسہِ ہُنٛد جناز نِوان کانٛہہ چھُ سدا نالہٕ دِوان کانٛہہ چھُ آسان مٲنٛزِرات نازنیٖن یار میانہِ ای چھُ مُلاقات کانٛہہ چھُ سدا نالہٕ دِوان کانٛہہ چھُ آسان مٲنٛزِرات نازنیٖن یار میانہِ ای چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات ای چھُ مُلاقات ای چھُ مُلاقات لگائی ای چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات لول چھسائی لول بران لول چھسائی لول بران سورہ اخلاص پران سورہ اخلاص پران ہول چانہِ چھسائی گلان دۄہس گیام نصبرات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات ہول چانہِ چھس بہٕ گلان دۄہس گیام نصبرات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات ای چھُ مُلاقات ای چھُ مُلاقات لگائی ای چھُ مُلاقات نازنین یار میانہِ ای چھُ مُلاقات کینٛہہ تہٕ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن اگر تشنگی آسہِ امہِ حوالہٕ آسان یژھان یہِ مُکمل بٲتھ بوزُن یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ چھِ ایویلیبل تُہۍ ہیٚکِو بوٗزِتھ نوٗر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تشریٖف اننہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مزٕ آو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ روزنہٕ باپتھ پروگرامس منٛز بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام مجھے اور تابش کو دیے اجازت ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ اللہ حافظ ناصر